Nirringrazzjakom tal-li oġobkom tinaqdu magħna programm ieħor Propjeta minn wara l-Kwinti. Huwa programm iġib magħkom il-Homeowners Association. Jiena Simon De Bono, Segretarju Ġenerali tal-għada, nirringrazzjakom tal-li oġobkom terġgħu tinaqdu magħna darb'oħra. Illum il-programm huwa pjuttost naqra differenti. Ħanaraw kif jaffettwaw il-bżonnijiet tal-ommijiet u trabi fil-qafas ta' homeowners. Għanna guest magħna llum Teris Galja, nirringrazzjak tal-li oġbok tiġi magħna llum. Fit-tieni parti tal-programm ħanna eżaminaw eżatt post partikolari li kienet għamlet fuq il-Facebook page Abortion in Malta, Not in My Name, u reazzjoni li kien hemm tal-poplu Malti fuqha. Infakru n-nies li għadna qegħdin qasmu l-maskri b'xejn għal dawk in-nies li ma jistax jaffordjaw jixtruhom u għandna bżonn, għandna volontira li tħutu, għandna nies li tawna il-materjal, aħna minħabba l-Covid maħniex qed nintaqgħu man-nies saru li nagħmlu qegħdin nimpostawhom. U qegħdin nitolbu l-segwaċi tagħna li jekk jixtiequ jgħinu jmorru għand il-posta u jixtru xit tal-bolol ta' 30 cents. Jiġu xi 3 euros kull waħda daw u jimpostawhomna hemmhekk 159 Labour Avenue xahar biex aħna nkun nistgħu nimpostaw il-maskri għal dawk in-nies li għandhom bżonn. F'programm ieħor konna tkellimna wkoll fuq prodott ieħor, issa qegħdin fil-quċċata tal-tieni mowġa. Huwa xejn feliċi li qed jiġri u hemm bżonn jieħdu iktar miżuri elevati. Issa l-ilbies tal-maskri barra mid-dar sar obbligatorju. Jekk taraw xi ħadd li mhux qed jilbisha bil-kalmezza u bl-edukazzjoni mur fakru li issa qiegħda obbligatorja. Dawk in-nies li persistu morru rapportawhom. Għax dik hija kif l-imxija ta' dan il-virus waqaf. Din hija bird flu, tip partikular ta' SARS. L-istess ma kien hemm fil-1917 u dak fil-1917 ma kienx hemm vaċċini jeżistu għadhom. Direb huwa billi kulħadd beda jilbes il-maskri. Dak iż-żmien kont tmur il-ħabs jekk ma tilbis il-maskra. Għadna ma wasalx għal dak l-istadju, Alla vorjam ħafna nies li qegħdin jgħidu li jixtiequ li tkun hekk allura stalina biex noqogħdu attenti li nibsu l-maskri aħna. U nfakru minn ma libis maskra l-obbligu legali tiegħu issa biex jilbisha. However, hemm ċertu prodotti hawnhekk għandi f'idejja maskra elettrika. Għandha USB tiċċarġja bħalma tiċċarġja il-mobile tiegħek u għandha switch ta' żewġ speeds. Hawnhekk ġod il-maskra jekk naħ il-cover tara filter. Dan huwa filter ta' 8 layers. Jiġifieri taf mhux daqshekk faċli biex tuħod nifs minn żewġ layers, minn layers iktar diffiċli ma iktar jiġi filtrat l-arja. U biex jassistih daw 8 layers hemm fan. Allura da tixalu, jibqa' mesaw issu xi kważi 8 sigħat, itik battery imma li hemm interessanti f'din li waħda mill-layers hija fidda. Il-fidda meta jiswed jagħmel dak l-iswed. Dak l-iswed silver oxide huwa antiseptic. Joqtol mikrobi, joqtol bakterja u joqtol ukoll il-viruses. U hija ħafifa ħafna ma jkollokx tixbet ħafna l-arja jitfaw. Da jgħidulu positive pressure. Jiġi l-unika arja li inti tieħu nifs minnha hija l-arja li tinġibet minn barra u tintefa' fuq ġewwa. Allura tista' tilbisha għal perjodu twil bħalma issa jidher li ħajkonna bżonn nilbsu l-maskri twil. Dan il-prodott minn għalija jiġi riklamat fuq dal-istazzjon minn irid iktar dettalji bħalhom u oħrajn bħalhom li huma forced positive pressure masks li da jitfalek l-arja f'wiċċek mingħajr inti kollok bżonn tixbed bil-pulmun minn twin layers. Ikkomunikaw magħna il-dettalji tal-Homeowners Association 79448-79446688 u hemm ukoll l-email tagħna homeownersmalta@gmail.com u ukoll għandna il-Facebook tagħna Homeowners Association. Nirringrazzjakom u għodu magħna ħannaddu l-commercial break. Nirringrazzjakom tal-li oġobkom
terġaw tinaqdu magħna għat-tieni parti ta' dan il-programm Propjeta minn wara l-Kwinti. Dan il-programm jintwera kuljum fil-7:30 ta' filgħodu u fit-8:30 ta' filgħaxija minn nhar it-tnejn sa nhar il-ġimgħa. Is-Sibt u l-Ħadd il-programm jintwera fil-9:30 ta' filgħodu u fis-6 ta' filgħaxija. Bħalma issa sar id-drawa ġol programm aħna ħanaddu għal klip ta' 3 minuti u 4 minuti fuq il-ixu tal-abort. Advocates say that abortion is necessary to stop the world from becoming overpopulated. But is this true? Is the world really facing an overpopulation crisis? And even if it were true, would aborting large numbers of people be a moral way to respond? It goes without saying that mass slaughter is a crime against humanity and should never, ever be proposed as the solution to any human problem. Overpopulation or no, would you support the annihilation of any segment of humanity, the elderly, for example, or the very young, or women, or men, or people of a certain race or culture? Of course not. The mass extermination of all or part of humanity is the stuff of supervillains or invading aliens. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. For optimal balance, however, there have been times when more radical solutions were required, when the population needed to be reduced rather drastically. And yet, there are those who not only support the mass slaughter of the preborn, but are actually engaged in carrying it out. Take China, for example, which I know well. The Chinese government brags that it has eliminated 400 million people from its population over the last 40 years. I was in the operating room in China as government doctors were forcibly aborting and sterilizing women who, in some cases, were only weeks or days away from giving birth. These atrocities were committed in the name of combating, you guessed it, overpopulation. In many other developing countries, from India to Indonesia, tens of millions of unborn children have also been aborted in the name of population control. Many of them were little girls. Even if overpopulation were real, the destruction of so many people, each a unique and wonderful human being, would constitute the greatest tragedy in the history of the world. But overpopulation is not real. It is a myth. The world is not running out of living room or resources. Take food, for instance. There are currently 7.5 billion people on the planet. But we could easily feed, with current agricultural technology, twice that number. Since the Green Revolution of the 1970s, we are producing more food on less land, and humanity is eating better than ever before. Are there still hungry people? Of course there are. But this is not because there is a global shortage of food, but because of corrupt governments, poor distribution systems, and ongoing wars and civil unrest. Even more striking, the evidence indicates that the world is not in danger from overpopulation. It's in danger from underpopulation. Around the world, birth rates have fallen. Workforces are shrinking, while the numbers of the elderly are dramatically increasing. This is a recipe for economic stagnation in countries like Japan. Japan is in the grip of a long-running demographic recession. The answer to the world's population problem is not aborting babies. It's having babies. David Brooks has written in the New York Times that for decades people took dynamism and economic growth for granted and saw population growth as a problem. Now we've gone to the other extreme, and it's clear that young people are the scarce resource. In the 21st century, the United States could be the slowly aging leader of a rapidly aging world. Dozens of countries now have shrinking populations, and nearly all have adopted policies that encourage people to date, to get married, and to have children. Too many Americans have bought into the myth that having children will ruin our world. The truth is that there's plenty of room on God's green earth for all of us. America needs to encourage young couples to marry and to have children. Children are the only future a nation has, the only future a family has. They are the ultimate resource. Overpopulation is not only a myth, it is a myth that kills. And it kills both people and economies. In the world of the 21st century, we need more babies, not fewer.
and that means ending abortion. Thank you tal-bqajtumuna maħna għal dak il-klip. Issa għek għandi miħaj lil-Therese Gallia. Therese, kont l-lajt klip kont għamilt post fuq il-Facebook, fuq il-paġna Abortion in Malta, not in my name. U kienem reazzjoni qawwija ħafna rawa eluf ta' nies il-lajkjawa, il-xarjawa u anki għamlu kuntatt miegħek fuq xiex kienet eżattament il-post. Ifimni, jena bdejt nara l-affarijiet fuq abortions, I mean, jiena against it, ħafna. It's not a solution li toqtol tarbija. Hemm ħafna ġenituri li jixtuq jkollhom it-tfal u m'għandhomx. Allura dawk in-nies li jista' jkollhom. Għalfejn ma tihomx għall-adoption, għall-fostering, kif kont jien. U inti għandek esperjenza personali qawwija ħafna fil-fatt inti meta kont twellit kont ktibt hawnhekk li il-mamma u l-papa ma kienu xiduk u kont mort ġo orfanator u fejn mbagħad ġejt fostered, x'kien ġara eżatt? L-affarijiet kienu li missieri u ommi kellhom vizzju kraħ ħafna, bil-vizzju kraħ ħafna rawni żejda biex ikomplu l-vizzji tagħhom. Xorta ma noħodix kontrihom, għax li kieku ġejt aborted, illum ma ngħix il-ħajja li ngħix. Ma' wliedi, ma' raġel tiegħi, ġejt foster ta' 10, ġifieri. Jiġi llum inti miż-żewġa? Miż-żewġa bi 3 tfal. U għandek 3 tfal, qegħdin naraw il-ritratti hemmhekk u l-argument tiegħek dak li ħassek kellek tixxerja mal-membri daw il-pro-lifers li huma kontra l-abort huwa li għall-lavorja ġalek li ġalek, inti ringrazzja l-mama li ma neħħitekx, ma tlekx abu għax illum il-ġurnata ma tkunx tista' tgawdi dak li qed tgawdi illum. U issa laqtet raw nerve il-membri ta' dan il-grupp kien hemm reazzjoni qawwija ħafna. Komunikaw ħafna nies miegħek? Iva, personali Iva. Kulħadd awgurali, kulħadd qalli proset tal-li kellek il-kuraġġ titkellem. Mhux kuraġġ dan, orajtit il-kuraġġ biex titkellem, ma fil-verità. Il-verità minn xi xaddejt. Jiena ma miltix il-post għal-likes u daw l-affarijiet, jiena milta xina mara li it-tfal il-mimmi tajnejja. Jiena qatt ma stajt ngħid ma, qatt ma stajt ngħid pa f'għaxar snin, li nismaħħa jien illum t'emozzjonani wis. Ġifieri jiena kieku ommi mħabba l-vizzju she did an abortion, la stajt nesplora l-ħajja, la stajt nimxi l-qudiem. Alright, l-ewwel 10 snin ta' ħajti ma kienux faċli mill-istitut sakemm ġejt fostered. Imma ġilittom, where there is a will, there is always a way. Jiena l-abortion, it's not even in my head. Anka l-kelma tqabbadni l-bart, xi ġifieri toqtor tarbija. Tajdlix għax ġol ġuf, għada żgħira, dliment li hemm heartbeat għalija hemm persuna. U jiena I'm against it, le, sorry. L-abortion ma nittellora għall-ebda raġuni. Ħanaddu għal commercial break u mbagħad għat-tielet parti tal-programm. Jekk jogħġbok għodu magħna. Grazzi tal-li bqajtu magħna tielet parti tal-programm. Illum għandi onorat ħafna li għandi miegħi il-Therese Gallia minn Bormlawx. Mill-Imqabba. Mill-Imqabba tgħixu l-Imqabba wkoll. Fil-post li kont għamilt, Therese semmejt li wara 10 snin imbagħad ġejt fostered. Kif kienet inqal? Ġifieri inti għamilt 10 snin fl-istitut, u mbagħad minn hemm il-qudiem. Le, fil-verità għamilt 10 snin. Isni ballun tal-ping pong, ma' familja l-oħra. Għax peress li ma konġ zaħira, baby. I mean, jihdu kal-ftit, jerġaw poġġuk ġol
ping pong u social worker fuq social worker naħseb biddil xi tell social workers jiena dik against it ukoll għax il-bniedma tkun it-tfal ikunu għaddew minn biżejjed m'għandekx għalfej wara li tkun għamilt kuraġġ titkellem u tiftaħ qalbek terġa' tbiddel is-social worker wara oħra għax jiena spiċċajt u mbagħad ma nafdal il ħadd. Il-fuq mill-età ta' 10 snin. Le. Qabel 10 snin. Qabel 10 snin. Qabel anka wara. Imma anka qabel għax inti jsek tkun għaddejt minn biżejjed tkun irnexxielek tagħmel kuraġġ tiftaħ qalbek u mbagħad once li jisek tidra l-persuna. Terġa' tinbidel. Jiena dik against it. Jiena ħjar ikollok social worker waħda u tibqa' tilha miegħek għax anke problema ma tiddejqx titkellema. Meta inti qed terġa' tbiddel is-social worker inti m'intix kapaċi tgħid nista' nafdaħħa jiena meta mort 10 snin mal-mami la kont nafdaħħhom kont nibża nitkellem ħafna magħhom. Ma kienux 10 snin faċli. Jiena l-ewwel darba li għadt il-mami, għax il-mami mbagħad bdejt ngħidilha, ma nħobbok kien ta' 11-12 years. Ara kemm ħadet tul ġifieri biex jiena nafda. Illum il-ġurnata għaddew da żmien kollu. Ma jiddispjaċinix għax xejn għax jekk problema mur fuq il-mami, jekk kolli bżonn xi ħadd iżomm l-tfal biex forsi mmur ix-xogħol jew insib il-mami. Kuraġġ insib il-mami. Id-dadi wkoll ġifieri, jgħinuni ħafna, ma naħseb jiena fil-verità jgħinuni iktar milli kieku tiegħi proprja. Noħodha jiena. Fil-post ukoll għamilt aċċenn li l-abort mhuwiex neċessarju għax hawn ħafna affarijiet li tista' tagħmel u ovvjament aċċennajt għall-adozzjoni. U għaddejt komment li laqatni u inti għad għalfejn bizbal ta' nis irresponsabbli għandhom jeħlu it-tfal innoċenti. Alright? Iġi ħassejt, ovvjament inti l-ik waħda li ħassejt għax stajt kont waħda minn daw. Ara, jiena l-abortion minn dejjem kont għadni u ħanibqa' kontriħ. Mela, illum il-ġurnata għaw l-affarijiet biex toqgħod attenta bihom. Mux qed nitkellem li by accident ma jiġrux, għax ġan everything can happen. Imma jekk inti qed tħossok m'intix lesta tfal, it-tfal mhumiex oġġett, it-tfal mhumiex affarijiet u hija accident ġara. Issa nieħu l-pill biex noqtlu jew immur nagħmel abortion. No way, it-tfal huma ħajja bħalma għext int l-om li kont żgħira. Kieku inti l-om l-lum il-ġurnata tikkonsidra l-abort għamlita abort li la stess, taħseb li jiexet ħajjita, taħseb li għaddit minn ċertu affarijiet għal-qalba. Kif għadditi? Le. Mela għalfej jekk inti għaddejt il-ħajja tiegħek, ma tħallix il-lulidek. All right, m'intix lesta li żommu, m'intix lesta li għalih, għaw l-adoption, għaw nies li jridu tfal u m'għandhomx, għaw min qed jibki biex ikollu tfal. Mela għall-inqas inti ma tridux, għaw mit-telf ruħ iriduh. Ferraħ il-min m'għandux. Plas li tferraħ il-min m'għandux, qed tagħti ċans il-libnek, il-bintek, tesplora l-ħajja kif esplorajta inti. Ċi dejjem hemm soluzzjoni. Dejjem. Is-soluzzjoni mhix abort, is-soluzzjoni li jekk inti m'għandekx affarijiet jew m'intix lesta l-tarbija, għandek nies illum, għandek għaqdiet fej lesti jgħinukom li waħda minnhom jiena lesta li ngħin l-om mill-bidu sa tmiem. Nimxu jitfit, nimxu l-qoddim, namlu tqala kollha, u mbagħad immorru għall-adoption, għall-fostering. Hemm affarijiet, plassek għaw min irid jagħmel abort. Li da probabbilment kif ħajaraw it-tarbija tagħhom stess, kif titwilet, laqqas ħajkunu jifilħu jagħtuha. Għax daħa tajt, Alla ta' nid it-tarbija. At least jina meta welli t-titli tal-huma, kif rajtom fidejja, laqqas xtaqt naqlaħħom minn idejja. Inti temmen li il-pressjoni biex in-nisa jagħmlu abort fil-fatt jiġi minn ħadd ieħor mhux minnhom? Iwa ta' il-boyfriend li talaqhom, il-ġenituri ma ċekollhom tifla barra mill-iżwieġ.
semmejt xi ħaġa naqra importanti li huwa relevanti. Inti offrejt is-servizzi lil Homeowners Association u l-Abortion in Malta u ta' minn hemm li jekk ikun hemm xi tfajliet li qegħdin f'di ċirkostanza u ma jafux eżatt x'ħajamlu jkollhom bżonn volontarjajt il-servizzi tiegħek, il-counseling tiegħek u kull min jixtieq jagħmel użu minn dan is-servizz li huwa b'xejn kemm jikkomunika magħna għandkom il-contact details tal-Homeowners Association li huma 27418036 u 79446688 u għandek homeownersmalta@gmail.com u naddu kien kuntatt direttament ma' Therese. Jiġri din parti mis-support structure lil Maltin mingħajr finanzjament tal-gvern qegħdin jagħmlu għal pura volontà tagħhom biex ngħinu l-ommijiet li qegħdin f'din iċ-ċirkostanza u forse minn ħajjarhom jagħmlu xi ħaġa totalment li mhijiex aċċettabbli. Ma mbagħad hemm xi ħaġa oħra, Therese. U mbagħad inti sirt om. Ta' tlieta. Ta' tlieta u dawn huma ovvjament id-dawl ta' għajnejk illum il-ġurnata. Imma kellek problemi u dan huwa programm propju fuq il-proprjetà. Il-prezzi tal-proprjetà llum il-ġurnata huma problema biex hom ikollha tfal? Ħankun onesta l-affarijiet. Jina lija rajta li l-ħajja splodit. Issa. Out of control. Kollox. Minix għan nitkellem fuq ek, jew fuq kollox. Issa tajdi flima sens, jina bitlet titfal. Id-dar bil-kera. Il-karozza bil-lon. Għax bitlet titfal ma tistax taqbad tixxi jomek l-affarijiet. Ma jistax ma jkollux karozza l-lum. U żgur. Futbol it-tifel. Dancing il-bniet. I mean, mużew, skola, l-affarijiet. Jina, rajt il-mamitejn jimma at the end of the day tfal huma tiegħi u rrid nħossibhom jiena. Iġifieri karozza ma tistax toqgħod mingħajra, dar ma tistax toqgħod mingħajra, ikel ma tistax toqgħod mingħajru. Iġifieri għalija l-ħajja splodit. Ma kienx hemm kontroll fuq il-prezzijiet u daw qegħdin jagħmlu pressjoni fuq l-ommijiet qed iddaħħluhom f'diffikultà. Eżatt. U jiena għalija naħseb dik hija biċċa mill-problema wkoll li hawn koppji żgħar ikollhom it-tfal. Qed nitkellem 17, 18. X'ħan għamlu? Ma neffordjawx nikru, ma neffordjawx nixtru, laqasina li jiena miż-żewġa bit-tlet tfal ma neffordja nixtri. X'inhi l-soluzzjoni? Nagħmel abort għax m'iniex lesta. Smajta, ġifieri għalija l-proprjetà splodit. Jiena nixtieq nixtri, anke l-uliedi għadha pitada ngħid għandi d-dar tiegħi, imma lissa ma neffordjax bit-tlet tfal. U inti taħseb li jekk il-proprjetà għal Maltin mitwildin Malta terġa' tiġi prezz raġonevoli insolvu dal-problemi li nisa li spiċċaw waħedhom tqal u mbagħad ma jkollhomx daqshekk pressure ikollhom dak is-saqaf fuq rashom huwa parti kbir mis-soluzzjoni? Iva. Jekk ma solvix il-100%, 99 issolvija. Ġifieri il-pressures li qegħdin jagħmlu s-soċjetà li qed jgħaluna dan. Għax di jekk għandek tfajla ta' 17-il sena, tixtieq iżżomm it-tarbija ħa. Tixtieqha jiġifieri ġiet. Imma mbagħad omma keċċieta. L-arus tagħha keċċija. Qed nitkellem eżempju jiena mhux qed. Fil-fatt nikkonfermaw ma' eżempju normali dawn. Konfermaw miegħi l-affarijiet ġifieri nies personali kellmuni fuqhom. Spiċċat weħeda dil-mara. Orrajt, tagħmel kuraġġ. Tipprova żżommu għax ma tixtieqx. Imma m'għandix fejn toqgħod biex tixxi l-affarijiet. Hemm ħafna affarijiet. Aċċennu għad fadilna minuta u nofs, aċċennu għajta xi ħaġa importanti. Meta jkellmuk in-nisa li għandhom daw il-problemi. F'minuta, jekk tagħmel summing up, x'tifhem li huma l-problemi bħal daw li semmejt u x'jista' jkunu s-soluzzjoni? Is-soluzzjoni li hemm nies bħalna li jekk ommhom missierhom ħuthom l-arus tagħhom in-naħa tal-arus tagħhom għamilhom spiċċat weħida di miskina bit-tarbija weħida m'għaddix fejn iddur. Hemm aħna ngħinuha. Ġifieri all right, depression ħajkollok, mhux qed nitkellem, it's a normal thing today. Però illum hemm ħafna soċjetà fej għaqdiet, mhux soċjetà għaqdiet fej jistgħu lesti li jgħinuk. Aħna jiena intom gruppijiet oħra hemm għajnuna llum. Jiġifieri hemm fej iddur
qed ngħidlek, jien lesta li nimxi magħhom tqala sieħa ngħinhom iġibu l-affarijiet. Hemm min offri li jtuni l-affarijiet ta' trabi diġà ġifieri. Lesta li ngħinhom. L-aqwa li ġolġuf, dak li hemm ġolġuf li huwa innoċentament ġi, rigalman talla ngħidlu jiena dak, le ma jinqatilx. Għax dak ma jbatix l-iżbal li jagħmel il-ġenitur. Jiena biżbal ġejt, irrelevanti, ma ġejtx aborted, għext ħajti, għandi 3 tfal, għandi r-raġel, għandi l-ommi, għandi l-missieri, għexta, ma mitx. Esplorajt għal-ħajja tiegħi, mela għalfejn m'għandux dritt jesplora it-tarbija li għandek. U fuq dan il-not ħan konkludu il-programm. Infakrukom li l-għada Abortion Volta Not in My Name u waħda mill-għaddit li aħna nissapportjaw flimkien mal-Federation of Estate Agents. Ikolkom queries id-dereġu għamlina u naħna ħanamlu mill-ħilitna biex naraw kif ħanajnukom. L-abort miwux soluzzjoni. Kulħadd għandu dritt jgħix u kif jgħidu bl-Ingliż, every life is worth living. Grazzi tal-li bqajtu magħna, narawkom f'programm ieħor.